बुरुंगा लैंड ओनर्स एसोसिएशन की नई सलाहकार समिति गठित। सिलचर रविवार को टिक्कर बुरुंगा जगन्नाथ मंदिर के कम्युनिटी हॉल में आयोजित बैठक में बुरुंगा लैंड ओनर्स एसोसिएशन की नई सलाहकार व कार्यकारिणी समिति का गठन सर्वसम्मति से किया गया। अध्यक्ष सुबल सिन्हा ने कहा कि 310 बीघा भूमि औद्योगिक विकास के लिए दी गई है। अब प्राथमिकता स्थानीय युवाओं को रोजगार और क्षेत्र के विकास पर रहेगी। 13 सदस्यीय कार्यकारिणी में सुबल सिन्हा अध्यक्ष, रतेंद्र सिन्हा कार्यकारी अध्यक्ष, सुधांशु सरकार महासचिव सहित कई प्रमुख सदस्य शामिल हैं। सलाहकारों में कृष्णदास सिन्हा, ए.आर. लस्कर और पूर्व विधायक अमरचंद जैन प्रमुख है। खूब सम्मान दिया বিভিন্ন গ্রামের মানে কমিউনিটি হল মানে মন্দির বা মসজিদের সাহিত্য আনতে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কাজ করতেছে এবং বর্তমানে আরও করব। গঙ্গাতে মন্দির এবং গর্ভগৃহ আর পাকঘর এগুলো করালা এটা ইয়ে করছেন, এটাও করবা। এটা তো বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়। অনেক ছেলেরা এই পান্ডে মহাশয় নানান যুক্তি দিয়ে তারা আমাদের এই সংগঠন তৈরি করেছিলাম। এ দিয়ে অন্যান্য নাম নিয়ে তাদেরকে নানান প্রলোভনা দেখিয়ে আমরা এই আমাদের কমিটি থেকে তারা অনেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং আমরা তো তাদেরকে বলি নাই যে তোমরা অ্যাসোসিয়েশন করার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের আমরা গঙ্গা এলাকায় আমরা 310 বিঘা যেগুলো জমি দিয়েছি, এই জমির মধ্যে প্রায় 80% মানুষ আমাদের ভূমিহীন হয়েছে। এই ভূমিহীনের ছেলেমেয়েরা যাতে ভবিষ্যতে প্রতারণা না হওয়ার জন্য আমরা এই সংস্থাটা গড়িয়ে আনতে বাধ্য করি।